غزہ سے ہمارے اور آپ کے لیے بددعا آئی ہے. یہ بددعا دی ہے ایک باپ نے. وہ بددعا کیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا. اور آج میں لیگ سے الگ ہٹ کر کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے. ماؤں کی ویڈیو, باپ کی ویڈیو, غزہ کی ویڈیو, جارڈن اور مصر نے کیا کہا ہے, کیا کیا ہے, اس کی خبر بھی. بہت سی خبریں پورے غزہ. شروعات تو اسی خبر سے جس سے پچھلا ایپیسوڈ شروع کیا کہ غزہ میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ایک اسکول میں جہاں پر پناہ گزین رہ رہے تھے. اسرائیل نے وہاں پر فجر کی نماز کے دوران صفوں میں کھڑے لوگوں پر بمباری کر دی. مسجد کے اندر کے نظارے کیا ہیں. 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے. اب میرے پاس یہ خبر ہے لگ بھگ 125 سے 30 لوگ شہید ہو چکے ہیں. سیویلینز جو ہیں یہ مارے گئے اور لوگ کئی زخمی ہوئے. بچے عورتیں سب سے زیادہ چیخ رہے. اور ایک باپ نے کیا بددعا دی ہے. وہ جو گھر گرے ہوئے ہیں, یہ آج کی بھی ہو سکتی ہے ویڈیو, یہ 2 4 5 دن پرانی بھی ہو سکتی ہے, لیکن غزہ میں اجڑے ہوئے گھروں کے ملبے پر کھڑا ہوا یہ باپ کیا کہہ رہا ہے. او مسلمانوں, تم لوگ آج ہمیں دیکھ رہے ہو, ہمیں مرتے ہوئے پٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اللہ کی قسم, ٹمارو وی ول بی واچنگ یو ان ہیل فائر. کل ہم تمہیں دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھیں گے. سنیے. فرجوا علينا والله بكره نتفرج عليك والله نتفرج عليك وانتم بجهنم الى جهنم وبئس المصير يا دول العربيه. یہ بزرگ اپنے گھر اپنے فیملی کو گوا چکا اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں جس طرح خاموشی سے تم ہمیں مرتے ہوئے لٹتے ہوئے پٹتے ہوئے کٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو, کل دوزخ کی آگ میں جب تم جل رہے ہوگے ہم بھی تمہیں ایسے ہی دیکھ رہے ہوں گے. ایک اور منظر آج کا, جہاں پر التبین اسکول میں جو بے گھر لوگ تھے جو مارے گئے, ان میں سے یہ بوڑھے بزرگ عورتیں اور آدمی ایک دوسرے سے چپٹ کر رو رہے ہیں, کیونکہ اب یہی ایک دوسرے کا سہارا ہے. ان کے سہارے کچھ منظر دکھا رہا ہوں تصویروں کے ذریعے جو پیلسٹائن آن لائن نے شیئر کیے ہیں. اب دیکھیے یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں یا جو ریسکیو ٹیمز ہیں, ان کے لوگ بھی تھک کر چور ہو چکے ہیں ان ملبوں کو سمیٹتے سمیٹتے اور ان ملبوں سے لوگوں کو نکالتے نکالتے. یہ جو آج التوین اسکول میں صبح صبح فجر کی نماز کے دوران اسرائیل کی ظالمانہ بمباری ہوئی ہے, حیوانیت وحشت بھری ہوئی بمباری ہوئی ہے, اس میں 100 سے زیادہ لوگ, زیادہ تر عورتیں اور بچے. یہ بیٹھا ہوا ہے یہ ریسکیو ورکر, اور پیچھے دیوار پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد تھی جہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے, بتایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور تصویریں جو اس میں ہیں وہ کیا کہتی ہیں. اگر آپ دیکھیں گے ایک ماں رو رہی ہے اپنے بچوں کو گنوانے کے بعد دیوار کا سہارا لے کر. ایک بوڑھا, ایک بزرگ فلسطینی لاٹھی کے سہارے جو اٹھ اور بیٹھ سکتا ہے, وہ ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پر بیٹھا ہے انہی ملبوں اور چیتڑوں کے بیچ, اور کسی کو فون پر بات کر کے یہ بتا رہا ہے کہ کیا گوا دیا ہے اور کیا بچ گیا ہے. یہ آج کے غزہ کی کہانی. ایک اور بچی کی تصویر ہے, وہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ یوٹیوب کی گائیڈ لائنز کا بھی ہم دھیان رکھتے ہیں. جو ڈائریکٹر آف بیپٹسٹ ہاسپٹل جو ہے, بیپٹسٹ ہاسپٹل میں پہلے بم گرایا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. ایک ہی رات میں 500 بچے مارے, عورتیں مارے گئے تھے شروعات میں جنگ کے. وہ بیپٹسٹ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے جو کہا ہے وہ سپریس نیوز نے شیئر کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بہت جتنے بھی لوگ اسپتال میں لائے گئے ان میں سے زیادہ تر سیویئر برنز یعنی کہ بہت بری طریقے سے جلے ہوئے تھے, اور بہت سے لوگوں کے عضو غائب تھے. کسی کا ہاتھ, کسی کا پیر, کسی کا منہ, کسی کا جبڑا. بہت سے لوگوں نے علاج کے دوران ہی لٹاتے ہی دم توڑ دیا کیونکہ انہیں بچا پانے کے لیے وہ دوائیں, وہ ضروری دوائیں اسپتال کے پاس موجود نہیں تھی. یہ حالت ہے. اور یہ ہے یمن. یحییٰ سنوار جب سے حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیف بنے ہیں, سروا بنے حماس کے, یمنیوں نے ان کے پوسٹرز لے کر جلوس نکالا اور یہ کہا فارورڈ او سنوار او فیئر آف دا کفار آن می, کہ آگے بڑھو سنوار, تم کفار کی فوج کے لیے خوف کا سبب ہو. ان نعروں کو سنیے, یہ محض ایک خبر ہے. امضي يا يحيى السنوار
चलिए बढ़ते हैं अब आगे और कुछ खबरों का रुख करते हैं। जो इतना बड़ा हमला हुआ है, पिछले कुछ महीनों में कुछ ही हमले बहुत बड़े हुए जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई, उनमें ये हमला भी काउंट हो रहा है जो अभी हुआ है स्कूल पर आज। इसको लेकर इजिप्ट की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी मजम्मत की है इजराइल की, अपने दोस्त इजराइल की मजम्मत की है, कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो क्राइम्स हैं ये सबूत हैं इस बात के कि इजराइल की पॉलिटिकल विल है ही नहीं कि वो सीज फायर करने के लिए राजी हो गजा। इजराइल की हुकूमत चाहती ही नहीं कि गजा में सीज फायर हो, और ये हमले उस बात के सबूत हैं। मैंने पीछे भी कहा था ये सेल्फ डिफेंस है कि औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है। क्या फलस्तीनी जो मारे जा रहे हैं, जिनके बच्चे मारे जा रहे हैं, इन आम फलस्तीनियों को भी कभी सेल्फ डिफेंस का हक मिलेगा कि ये भी अपने लिए लड़ सके? कभी अमेरिका इन्हें भी हथियार देगा? जैसे 3.5 बिलियन की आज खैरात देने का ऐलान किया है इजराइल को, और वो भी सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए। ये जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बताया कि अल तबीन स्कूल में जो हुआ है हमला वो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज का। इंटरनेशनल लॉज इजराइल जानता है इस बारे में? आप जानते हैं? आप इजराइल को जानते हैं, उससे दोस्ती जानते हैं। और ये कहते हैं सिस्टमैटिक टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस एंड रिफ्यूजी शेल्टर्स इन गजा इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। अपनी हुकूमत अपने राजा अब्दुल्ला को बताओ, कहो उससे जो है ताल्लुकात खत्म कर लो। करंट रिपोर्ट ने आगे बताया कि जॉर्डन ने जो है इस हमले की निंदा की है, कड़ी निंदा की है, लेकिन इजराइल का सपोर्ट जारी रहेगा। अगर ईरान कोई हमला करता है तो ईरान से आने वाली मिसाइल को इजराइल पहुंचने से पहले जॉर्डन बीच में टन से मार के गिरा देगा। हां, इस हमले की निंदा करता है। क्या हमले की निंदा है? तुम्हारी तरह बोलने वाले अरब जुबान के लोग थे वो। ये तवक्को करते हैं लोग तुमसे कि तुम ही एक ही कबीलों से निकले हुए लोग करो ना। तुम नहीं होगे उस कबीले से, तुम्हारी आवाम के लोग तो होंगे। करो ना हिफाजत, इधर निंदा उधर रॉकेट मारोगे। अजीब बात है। ये तस्वीरें उस स्कूल की, ये एक फुल आप तस्वीर देख लीजिए। जहां पर लोग रह रहे थे वहां पर अब ये आलम है। यहां पर लोग नमाज पढ़ रहे थे, यहां लोग रह रहे थे। यहां कह दिया आईडीएफ ने कि हमास का हेडक्वार्टर है, जबकि ज्यादातर लोग जो मारे गए, अगर हमास का हेडक्वार्टर है तुम कहीं भी मिसाइल मार दोगे जहां आम लोग रह रहे हैं। आपने ग्राउंड फोर्स उतारी हुई है ना गजा के अंदर, आप ग्राउंड फोर्स के बिना पर जाकर उन्हें काउंटर करिए। एयर स्ट्राइक में तो ज्यादा से ज्यादा लोग, एयर स्ट्राइक वहां मारी जाती है, की जाती है जहां पता है सिर्फ दुश्मन है। लेकिन जब सिविलियंस के बीच में दुश्मन हो तो फिर ग्राउंड फोर्सेस जाके ऑपरेशंस करती हैं। ये हो रहा है। ये कुछ न्यूज नेटवर्क ने फोटो शेयर किया है, बताया कि अल नुसैरियत रिफ्यूजी कैंप में भी कैसे गोलीबारी की। लोग इस सोफे पर सो रहे थे, कोई सो रहा होगा फलस्तीनी, और वो जो दीवार में भाड़ है वो इजराइल की गोली का है। इस तरीके से ओपन फायर सोते हुए लोगों पर किए जाते हैं। कुछ न्यूज नेटवर्क ने यह दिखाया है। हम आप बहुत से लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते होंगे, बहुत से तहज्जुद की भी पढ़ते होंगे, लेकिन गजा के लोग दिन में कई नमाजें पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की, तहज्जुद की, फिर कई बार नमाज जनाजा। ये आलम है। वो कई महीनों से, पिछले 10 महीनों से तहज्जुद और 5 वक्त की नमाज के अलावा भी नमाजें पढ़ रहा है हर रोज, और वो हर किसी ना किसी के जनाजे की नमाज होती है। और ऐसा नहीं है कि वो सुबह में हमला करके इजराइल रुक गया हो। अल साबरा नेबरहुड में भी आज ये जो गुबार निकल रहा है, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इधर से उधर मूव हो रहा है। मैं आज रिस्क लेके दिखा रहा हूं। ये एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये दुनिया दर्ज कर रही है। दुनिया के चैनल दिखा सकते हैं यूट्यूब पर, तो हम लोग क्यों नहीं? देखिए अल साबरा गजा सिटी में आज भी हमले जारी, कुछ नहीं बचा है। सिर्फ इंटरनेशनल लॉज की बात होती है। ये हमारी माएँ हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये आपकी माएँ हैं, ये आपकी बहनें हैं, इंसान होने के नाते, जो एक दूसरे के गले लगकर रो रही हैं, क्योंकि इनके पास, आप तस्वीरें देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इनके पास अब कोई चारा नहीं है। बहुत सी फैमिलीज के सारे सहारे छिन चुके हैं, एक एक मर्द मारा जा चुका है। ये हो रहा है। बेशर्म जो अपने आप को ह्यूमैनिटी का अलमबरदार बताते हैं, वही सब हथियार दे रहे हैं ये कत्लो गारत करने के लिए। हमने जिन जिन के
इतिहास पढ़े हैं, जिन जिन की हिस्ट्री तारीख पढ़ी है, बड़ा राजा था, बड़ा महान था, यहां से वहां तक फतेह कर लिया। आज उनमें से एक के भी खानदान का बंदा राजा नहीं है, ताकतवर नहीं है ही नहीं। जो आज ताकत हैं, जो आज जाबिर हैं, कल नहीं होंगे। किताबों में इनके चर्चे होंगे जालिम के नाम से, लेकिन इनका नाम लेवा नहीं होगा। जो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, मासूमों और बेगुनाहों का कत्ल कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, ना मैं जानता हूं कि हमास या इजराइल या रशिया या यूक्रेन वो फौजें हैं, वो लड़ती रहे, मरे, मेरे से मतलब नहीं। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। फौजी लड़ता ही है मरने के लिए, शहीद होने के लिए, उनका काम है, वो लड़ें। आम लोग जिनके पास बंदूक तलवार कुछ नहीं है, उनके कत्ल के कातिलों को हमेशा हैवान, जल्लाद दर्ज किया जाएगा। कोई है बताइए, इस यूट्यूब पे बताइए, आम लोगों के कातिलों को कौन क्या कहेगा, बताइए ना।